آواز نال کوئی بندہ نہیں خاموش نہ رہے. نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت جناب علامہ مولانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وعلی ازواج سیدنا ومولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. بہت بڑا اجتماع ہے، اپنی حاضری کا ثبوت دیں اور بلند آواز پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بلند آواز پڑھی. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. معزز و محترم علماء ذیشان، دور و نزدیک سے تشریف لائے برادران اسلام، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا فضل و احسان آج کی شام آقا مولا نبی کریم علیہ السلام کے پاک نام کرنے کی توفیق عطا فرمائی. مالک کائنات ہم تمام کی حاضری بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرمائے. بانیان محفل عزیزم محمد سعید سواگی، عزیزم عزیز احمد سواگی، غلام فرید سواگی اور جملہ ان کے گھر والے احباب، ان کو بہت سی مبارکباد پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر سال کی طرح اس سال بھی اس بازم کے انعقاد کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ پاک ان کے لیے محفل مبارک کرے، ان کو محفل پاک کا صدقہ اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے اور دونوں جہاں میں سرکار کی نگاہ خاص عطا فرمائے. یہ ہمتوں کی بات ہے کہ کوئی اپنی دولت کا مصرف گانے باجے، موسیقی اور خرافات بناتا ہے، اور کسی کو اللہ پاک اپنی توانائی حضور کی ذات کے لیے پیش کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. اللہ پاک کا ان پہ انعام ہے. ہر سال پروگرام اور انتہائی عظیم الشان پروگرام پورے علاقے کو یہ عقیدہ حق مستند علماء دین کی زبان سے سننے کا موقع فراہم کرتے ہیں. ان کی لگن ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور اتباع مت کرو شیطان کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آیت کا ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کو تسلسل سے سنتے ہیں۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے آ جاؤ، پورے پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آیت کریمہ کے پہلے الفاظ پر چند لمحے میں گزارشات پیش کرتا ہوں، پھر دوسرے جملے پر چند گزارشات پیش کروں گا۔ پہلا جملہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ آپ اور میں جتنے احباب یہاں حاضر ہیں جن کا عقیدہ درست ہے، اللہ کے فضل سے ہم سب ایمان والے ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ پاک نے کئی بار ایمان والوں کو ان لفظوں کے ساتھ یاد فرمایا ہے، اور یا کہہ کر ان کو مخاطب فرمایا ہے۔ ایمان والا کون ہے؟ جس کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ تھوڑا ووکل تھوڑا بول باقی سیٹ ہے۔ جس کے پاس ایمان کی دولت ہے وہ ایمان والا ہے۔ ایک عام شخص اگر سوال کرتا ہے، اے بزرگ علماء دین فرمائیے کہ ایمان کیا ہے، تو ایک عالم دین اس سائل کو بٹھا کر سمجھائے گا، بیٹا اللہ پاک کو ذات و صفات کے ساتھ وحدہ لا شریک ماننا یہ ایمان ہے۔ اس کے جملہ انبیاء اور رسول اعظام علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا اقرار یہ ایمان ہے۔ آسمانی کتابوں کو بشمول قرآن مقدس کے تسلیم کرنا اور اللہ کی طرف سے ماننا یہ ایمان ہے۔ میرے آقا پاک کی نبوت و ختم نبوت کا یقین رکھنا ایمان ہے۔ اچھی بری تقدیر من جانب اللہ ہونے پر یقین رکھنا ایمان ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین رکھنا ایمان ہے۔ اللہ کی نوری مخلوق فرشتوں پر یقین رکھنا یہ ایمان ہے۔ ایمان کی وضاحت کی، ایمان کی ضروریات یا شرائط بیان فرمائی۔ سائل نے کہا، بزرگوں یہ ذرا تفصیل لمبی ہے، اگر دو جملوں میں آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ ایمان کیا ہے تو پھر آپ کا جواب کیا ہوگا؟ تو بزرگ عالم دین کا جواب یہ ہوگا کہ اگر وضاحت چاہو گے تو میں نے وضاحت کر دی۔ ایمان کی شرائط کیا ہے اور ضروریات کیا ہے۔ اگر کوئی دو لفظوں میں پوچھتا ہے کہ ایمان کیا ہے تو ہم کہیں گے ایمان کا دوسرا نام محبت مصطفیٰ ہے۔ بولے بولے ذرا اگلے پچھلے بولے۔ ہم یہ بولیں گے ایمان کا دوسرا نام محبت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا ہے۔ سائل کہتا ہے جناب اس کی دلیل کیا ہے؟ جواب یہ ملے گا میرے آقا پاک علیہ السلام کی بخاری و مسلم کی متفقن علیہ حدیث مبارکہ صحیح اسناد کے ساتھ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک ماں باپ، اولاد
اور کل کائنات سے بڑھ کر مدینے والے سے پیار نہیں کرو گے، محبت کرو گے، مصطفیٰ پاک سے عشق کرو گے، نبی پاک علیہ السلام سے، ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، کائنات کے ہر فرد سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، تو تب مومن کہلا پاؤ گے۔ یہ حدیث مبارکہ ظاہر کر رہی ہے صراحت کے ساتھ، واضح لفظوں کے ساتھ کہ ایمان محبت مصطفیٰ ہے۔ اگر ماں باپ کی محبت پر آقا کی محبت غالب ہے، اولاد کی محبت پر آقا کی محبت غالب ہے، کائنات کی ہر محبت پر آقا پاک، نبی پاک، صاحب الاولاد، فخر موجودات، سیاح افلاک، وجہ تخلیق کائنات، میرے آقا پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا غلبہ ہے تو اس دل میں ایمان روشن ہے، ایمان موجود ہے، وہ بندہ کامل الایمان ہے اور صاحب ایمان ہے۔ تو پتہ چلا ایمان کا دوسرا نام محبت مصطفیٰ ہے۔ اب یہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اس کا مطلب یہ ہے اے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ کے غلاموں، حضور کی محبت ایمان ہے، آقا کی محبت ایمان ہے۔ اسی حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہوئے اور اس طرح کے مضمون کی دوسری حدیث مبارکہ کا لب لباب نکالتے ہوئے ہمارے علماء نے ہمیں یہ الفاظ دیے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، غور سے سن لو، بے ایمان ہے جس کے دل میں میرے آقا کی محبت نہیں ہے۔ الا الا بار بار، لا ایمان لمن لا محبت لا، لا ایمان لمن لا محبت لا، بے ایمان ہے جو نبی پاک سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ میرے آقا مولا نبی پاک کی محبت ایمان کی علامت نہیں ہے، ایمان کی شرط ہے، ایمان کی اصل ہے، ایمان کی روح ہے۔ علامت میں اور اصل میں فرق کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھنا یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی اصل نہیں ہے۔ توجہ دینا، نماز پڑھنا ایمان کی اصل علامت ہے، روزہ ایمان کی علامت ہے، تلاوت ایمان کی علامت ہے، سجدہ ایمان کی علامت ہے۔ ایمان کی حقیقت محبت مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ مٹے مٹے آدھے پہ ہو میں نے اوکا مزہ نہ کریں دے پہ میں تقریر شروع نہ کرے سا جتنے دیں جاگ سو نہیں تھا۔ او جناب برامدہ بھرا پی ہے، ویڑا بھرا پی ہے، او پار اتنے تک نگاہ میں دیئے بندے ہی بندے بیٹھے تو سبحان اللہ تو نہیں ہے جنہیں 4 بندے آئے بیٹھے ہو، ذرا تکڑا تھی کہ آنکھو نا سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے آقا نبی پاک کی محبت ایمان ہے میرے بھائیوں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان تاجدار بریلی نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے۔ یہ تعلیم سنیے گا، اللہ کی سرتاب بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اب آئیے میں ایک اور گزارش کرتا چلا جاؤں میرے بھائیوں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سجدہ پڑھ کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، تلاوتیں کرتا ہے، لیکن اندر سے بے ایمان ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسے لوگوں کو قرآن نے منافقین کا لقب دیا ہے، منافقین کا نام دیا ہے۔ اور ان میں کمی کس بات کی ہے؟ پہلے تو یہ بتاؤں کہ ایسا ہوتا ہے۔ آؤ قرآن کی آیت پڑھ کر میں وعدے کر دوں۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اے سونا، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم قیامت پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن بے ایمان ہیں۔ کلمہ پڑھا، بے ایمان ہے، ایمان کی بات کرتے ہیں، بے ایمان ہیں، قیامت کی بات کرتے ہیں، بے ایمان ہیں، سجدے کرتے ہیں، بے ایمان ہیں۔ مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ نماز تو ہے، کلمہ ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، معاملہ کیا ہے؟ فرمایا معاملہ یہ ہے، کلمہ بھی ہے، نماز بھی ہے، تلاوت بھی ہے، ہاتھوں پہ سجدوں کا داغ بھی ہے، لیکن سینے میں محبت مصطفیٰ نہیں ہے۔
सब कुछ है, मेरे नबी का प्यार नहीं है। मौला ईमान तो ले आए, कलमा पढ़ा, नमाजें पढ़ी, तस्बीह पढ़ी, फिर भी बेईमान ठहरे। अब तू ही बता ईमान कैसे लाएं, किस ढंग से लाएं, किस रंग से लाएं कि इनका ईमान कामिल हो जाए। पता है मेरे अल्लाह ने जो तरीका बताया है, बगौर समात कीजिएगा। फरमाया महबूब इनको बोलो आमिनू कमा आमनन नास, अगर ईमान लाना है तो मेरे पाक मोहम्मद के सहाबा की तरह लाओ, ऐसे ईमान लाओ जैसे मेरे नबी पाक के सहाबा किराम ईमान लाए हैं। फिर जहन में सवाल उठता है, जनाब ईमान मुनाफिक भी लाए, ईमान सहाबा भी लाए, उनका ईमान मरदूद हो गया, सहाबा का ईमान मकबूल हो गया, बल्कि रोल मॉडल बन गया कि सहाबा जैसा ईमान अल्लाह पाक मुतालबा कर रहा है। इन दोनों में फर्क क्या है? कलमा उधर भी है, इधर भी है, नमाज उधर भी है, इधर भी है, सजदा उधर भी है, इधर भी है, नेकी उधर भी है, इधर भी है। मौला फर्क क्या है? फरमाया कलमे में बराबर, नमाजों में बराबर, सजदों में बराबर, जिक्र में बराबर, नेकियों में बराबर। जब बात मेरे नबी के प्यार की आती है, हुजूर की इज्जत की आती है, नामूसे रिसालत की आती है, खत्मे नबूवत की आती है, जब मुस्तफा पे कुर्बान करने की बात आती है, मुनाफिक कंड कर जाता है, सहाबा मुस्तफा पे जाने लुटा देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत। आमिनू कमा आमनन नास, यूं ईमान लाओ जैसे मेरे नबी करीम के सहाबा किराम ईमान लाए हैं। मैं अपने मजमून को या मौजू को यहाँ थोड़ी देर के लिए वक्फ करूंगा और किसी और हवाले से आयत ने हमें इशारा दिया तो इस इशारे की तरफ चले जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। आमिनू कमा आमनन नास, ओ जनाब मेरे आका पाक के सहाबा और सहाबा की हस्तियों पर, उनके ईमान पर शक करना, किरदार पे शक करना और अपने तरफ से जो मुंह में आए वो बक बक करना, ये कहां का ईमान है? अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत ताजदार सदाकत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो, जो कि अफजलुल बशर बादस अंबिया बित्तहकीक है, रूए जमीन पर अंबिया किराम के बाद अगर सबसे बड़ी इज्जत अल्लाह ने अता की है तो हजरत सरकार सिद्दीक अकबर को अता की है। वो खुलफाए राशिदीन जो मेरे नबी पाक के इल्म के वारिस हैं, सरकार की मसनद के वारिस हैं, आका के मुसल्ले के वारिस हैं, जिनको मेरे आका ने खुद कलमे पढ़ाए, खुद बैत फरमाई, खुद तरलीम फरमाई, खुद तरबियत फरमाई और कुरान ने फरमाया कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम। मेरा नबी तुम्हें कुरान भी सुनाता है, तुम्हारे दिलों को पाक भी फरमाता है। जिनके दिलों के मैल मेरे आका ने खुद धोए, जिनके ईमान को और रूह को मेरे आका ने खुद उजला कर दिया, जिनको पकड़ के मेरे मुस्तफा ने मुसल्ले अता फरमाए हैं, जिन्होंने हर मकाम पर मेरे आका नबी पाक का साथ दिया है। अरे बदर की बात करो, हुनैन की बात करो, खंदक की बात करो, तबूक की बात करो, कहां कहां है मेरे मुस्तफा पाक के साथ जो मेरे नबी के खुलफाए राशिदीन आपको नजर नहीं आते? अगर नजर नहीं आए आप कहोगे जनाबे वाला ये तारीख है, पहली बात तेरी तारीख और है, मेरे आका की हदीस और है। हदीस का मकाम है, हदीस के असूल हैं, हदीस के कवायद हैं, हदीस के ज़वाबित हैं। हदीस मुबारका के सामने तारीख की कोई अहमियत नहीं है। लिहाजा सुनिएगा, अगर तुम कहो ये अहादीस है, ये सीरत है, लिहाजा हम नहीं मानते कि वो हर जगह थे, तो मैं कहूँगा आज मदीनातुल मुनव्वरा चले जाओ, गुंबद खतरा की छांव में मुस्तफा ने आज भी साथ सुलाया हुआ है। नाम लेने से अबू बकर उमर का लब पर, नाम लेने से अबू बकर उमर का लब पर तू बिगड़ता है, वो पहलू में सुलाए हुए हैं। सुभान अल्लाह। मठे पया दो ते मैनू मजा उक्का नहीं आंदा पिया, मैं बेजौका ठीक है उमने ना, मैं ऐसे पासे बिल्कुल विसाने वत वल के आसानी नहीं अपने मौजू थे, ठीक है ना। लिहाजा अगर चलना चाहते हो ना मेरे नाल ते मैनू चलावना चाहते हो, ओ आखिरी बंदे तक दाएं बाएं जरा तुसा स्पीकर ही ना आखाए जी, जरा आखो ना सुभान अल्लाह, आवाज आवे।
माशाअल्लाह इन्हें सुभान अल्लाह की देना तो समझो मिर्गे जी मरीज बनी बैठे हो इन्हें लग रहा है हुणे निकली तुहाडे ते यासीन पढ़ाउण ते हाथ थींदा भी है कहले फैते वास्ते हाथ चाउण ते हाथ थींदा भी है आका दे जश्न का जलसा है जरा मुस्कुराओ आखो सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर व कबीरा। मेरे आका पाक ने आज भी उनको पहलुओं में सुलाया हुआ है और जब हमने कहा जनाब आका ने मुसल्ले दिए हैं उन्होंने खिलाफतें की हैं चार दांगे आलम में उन्होंने इस्लाम के परचम लहराए हैं मुस्तफ़ा पाक के मुसल्ले पे खड़े होकर उन्होंने नमाजें पढ़ी बनाई हैं और 25 साल मौलाए कायनात हजरत सैयदना अली शेर खुदा करम अल्लाह वजहुल करीम ने उनके पीछे 5 वक्त बाद जमात मस्जिद नबवी में पड़ी है तो तुम क्या कहते हो वो जनाब ऊपर से ये मामला था अंदर से ईमान पुख्ता ना था ईमान का ताल्लुक अंदर से होता है इस्लाम का ताल्लुक बाहर से होता है नमाज इस्लाम है रोजा इस्लाम है ज़कात इस्लाम है तिलावत इस्लाम है हज इस्लाम है इसका ताल्लुक ज़ाहिर से है ईमान का ताल्लुक दिल के साथ है क्योंकि ईमान अकीदे को कहते हैं ईमान किसी को दिखाया नहीं जा सकता और दुनिया का कोई बंदा नहीं है जो दिल के अंदर निगाह डाले और ईमान को परख ले लेकिन मेरा रब तो दिल के हालात जानने वाला है ना इन्होंने कहा हमें उनके ईमान पे शक है मेरे रब ने फरमाया ओ शक करने वालों मैं सहाबा के ईमान को मॉडल बना रहा हूँ नमूना बना रहा हूँ मियार बना रहा हूँ फरमाया आमिनू कमा आमन अन्नास लोगों अगर ईमान लाना है तो मोहम्मद के सहाबा वाला ईमान लाओ नारे तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद ताजदारे खत्मे नबूवत हर सहाबिये नबी जन्नती हर सहाबिये नबी हर सहाबिये नबी मेरे आका पाक के सहाबा किराम हैं और यहाँ आमिनू ईमान का ताल्लुक दिल के साथ होता है सहाबा के ईमान पे कुरान गवाहियां दे रहा है बल्कि सहाबा के ईमान को मॉडल बना दिया एक बात समझाना चाहूंगा अल्लाह करे आपकी समझ शरीफ में ये आ जाए ये जरा डब्बे वाले पासे न थे करो इधर थी करो ये डब्बे दे थी दो ना तो आवाज में गलत लगने लग मैंने दोस्तों आप तवज्जो करना मैं कुछ अर्ज कर रहा हूँ आमिनू कमा आमन अन्नास यूं ईमान लाओ जैसे मेरे पाक मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ईमान लाए हैं ईमान का ताल्लुक दिल के साथ है मैं ये गुजारिश कर रहा था ईमान का ताल्लुक किसके साथ है दिल के साथ है अब बात जरा समझने वाली होगी इसलिए आपको अपना दिमाग मुबारक हाजिर रखना होगा और जब दिमाग पाक के अंदर मेरी बात आ जाए ना फिर सुभान अल्लाह भी आपको बेबाक होकर बोलना पड़ेगा मेरे अल्लाह पाक ने 2 नमूने अता किए हैं एक नमूना ईमान के लिए है और एक नमूना किरदार के लिए है अमल के लिए है ईमान अंदर की बात है अमल जाहिर की बात है मेरे रब ने दोनों नमूने दिए हैं मौला हमारा अमल कैसा होना चाहिए नमाज कैसे पढ़े तिलावत कैसे करे सजदा कैसे करे हज कैसे करे फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना मेरे रसूल तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है नबी पाक की हयात तय्यबा तुम्हारे वास्ते नमूना है मेरे नबी को देखो जैसे उन्होंने किया तुम भी वैसे करो क्योंकि ये पाक नमूना है साफ नमूना है नबी ये पाक का नमूना इख्तियार कर लो इनकी हर अदा तुम्हारे लिए ज़ाते खुदा तक पहुंचने का वास्ता है मौला हमें ये तो पता चल गया हमारा अमल कैसा होना चाहिए तूने बताया नबी पाक जैसा होना चाहिए मौला हमारा ईमान कैसा होना चाहिए फरमाया आमिनू कमा आमन अन्नास मेरे रब ने अमाल के लिए मुस्तफा को नमूना बना दिया है ईमान के लिए मुस्तफा के सहाबा को नमूना बना दिया है ये है मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम अलैहिम रिदवान एक और सहाबा किराम के ईमान पर अल्लाह की गवाही पेश करके मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा अल्लाह अकबर अल्लाह पाक से बढ़कर और किसकी गवाही आला है और किसकी गवाही औला है और किसकी गवाही अजीम तर है मेरे आका पाक नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम पर जब आयत नाज़िल हुई कि आवाज को ऊंचा मत करना तो सहाबा सरगोश
گوشیوں میں بات کرنے لگے، کانوں میں بات کرنے لگے، تو رب نے ایک آیت پاک کا نازل رسول کیا، غور سے سنیے، ارشاد فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى۔ اے محبوب، جو تیری کچہری میں بیٹھ کر، بارگاہ میں بیٹھ کر اپنی آوازوں کو نیچے رکھتے ہیں، یہ جو تیرے صحابہ کانوں میں بات کر رہے ہیں کہ آواز اونچی نہ ہو جائے، ان کو بتاؤ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کو رب نے ایمان سے بھر دیا ہے۔ ہاں، یہ صحابہ ہیں جن کے ایمان پر رب ذوالجلال کا قرآن گواہی دے رہا ہے، اور میرا رب کہہ رہا ہے یوں ایمان لاؤ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کی تربیت میرے آقا نے خود کی ہے، وہ مقدس جماعت ہے جن کو کلمہ میرے حضور نے خود پڑھایا ہے، وہ مقدس ہستیاں ہیں جو مکہ المکرمہ، مدینہ المشرفہ، جہاں جہاں دیکھو میرے آقا پاک کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ وہ مقدس جماعت ہے جن کا مال، جن کی اولاد، جن کی جانیں ہر وقت میرے آقا پاک کی عزت و عظمت کے لیے ہاتھ ہتھیلی پہ نظر آتی ہیں۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے جنہوں نے اسلام کی سربلندی میں قدم قدم پر میرے مصطفیٰ کا ساتھ دیا ہے۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے جو ہر محاذ پر سامنے کافروں کا لشکر ہے، یہ میرے آقا کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ یہ مقدس جماعت ہے جب سامنے 1000 ہے اور یہ 313 ہے، جب سامنے 3000 ہے اور یہ 1000 ہے، اور آپس میں مشورہ ہوتا ہے تو یہ اٹھ اٹھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم آپ کے پیچھے جان دیں گے، ہم آپ کے پیچھے سمندروں میں اتر جائیں گے، ہم آپ کے پیچھے آگ میں اتر جائیں گے، لیکن یا رسول اللہ جب تک ہماری ایک سانس بھی چلتی رہے گی ہم دین مصطفیٰ کے لیے قربان ہوتے رہیں گے۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے ان لوگوں نے نمازیں پڑھی ہیں۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے جنہوں نے دین کسی مولوی، کسی عالم، کسی شیخ الحدیث، کسی حافظ قرآن سے نہیں سیکھا، ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے انہوں نے دین سیکھا ہے۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے، اور کوئی سمجھ آتی پہ یہ تو سبحان اللہ آنکھوں چاہ اللہ اکبر، یہ وہ مقدس جماعت ہے۔ بات توجہ سے سنیے گا، توجہ سے سنیے گا، بہت توجہ سے سنیے گا میرے بھائیوں، سنیے گا۔ آج جنہوں نے آج حضرت تاجدار گورڑا پیر میر علی شاہ چشتی گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو کافی عرصہ ہو گیا ہے ہم سے جو ہے اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، اپنے مزار پاک کے اندر جلوہ فرمائے ہوئے، آج اگر کوئی ہمیں ولی کا ورکیرہ مل جاتا ہے کہ میں نے حضرت بابو جی کا دور دیکھا ہے، تو وہ کہتا ہے جناب پیر صاحب اور میرے درمیان ایک واسطہ ہے، یعنی بابو جی کے بعد میرا تعلق حضرت تاجدار گورڑا سے بن جاتا ہے۔ اگر آج امام اہل سنت مجدد ملت امام محمد رضا خان تاجدار بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ کا کوئی خلیفہ ملتا ہے اور وہ کہتا ہے جناب میرا ہاتھ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا میں ایک واسطے سے امام اہل سنت کے ساتھ جڑ جاتا ہوں۔ آج اگر ہمیں شیخ طریقت ولی کامل مجاہد اسلام حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواب لجپال رحمت اللہ علیہ کا کوئی ایسا خلیفہ مل جاتا ہے جو کہتا ہے جناب میں نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور انہوں نے خواجہ صاحب کے ہاتھ میں دیا، لہذا میں ایک واسطے سے حضرت خواجہ صاحب سے جوڑ رہا ہوں، وہ فخر کرتا ہے کہ میرا اور بڑے پیر صاحب کا آپس میں ایک واسطہ ہے کہ اس کے بعد ہم پیر صاحب تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ پیر، یہ اولیاء کرام بڑی شان و شوقت والے ہیں، لیکن اللہ تو اللہ ہے نا، وہ تو الہ ہے، وہ رب العالمین ہے، انبیاء کو عزت دینے والا وہی ہے، رسولوں کو شانیں دینے والا وہی ہے، شہداء کو مقام دینے والا وہ ہے، صحابہ کرام کو مقام دینے والا وہی ہے، اہل بیت کو طہارت دینے والا وہی ہے۔ ہاں ہاں وہ اللہ ہے، اولیاء کو شان دینے والا بھی وہی ہے۔ اگر دنیا کے کسی ولی کے ساتھ ہمارا ایک واسطے سے تعلق بنتا ہو ہم فخر کرتے ہیں۔ کیا کہو گے ان صحابہ کرام کو کہ جن کا رب کے ساتھ صرف ایک واسطہ محمد سے تعلق بن جاتا ہے؟ صحابہ اور خدا کے درمیان، صحابہ اور رب العالمین کے درمیان ایک واسطہ ہے، وہ واسطہ میرے محمد مصطفیٰ کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی نبی
ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی علماء اہل سنت میرے تے گلا بچے دے پے بعد سیالوی صاحب ہیں وہ تو اور زیادہ وہ جڑا نا پیٹرول منگنے اے ودنیا تے نہ تھی نا تو پہلی تے گل مائک اونچا کرو، مائک اونچا کرو، اے یہ ٹھیکے تھیندے ہو نا اے وا سا روک ویندے مائک اتو تے کرو اتو تے تاکہ دنگا ٹھیک ہے نعرہ نہ لاؤنا پوے نہ دوبارہ نعرہ لاؤ تو ذرا لمبا کر کے لاؤ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، نبی فاستلوه، سب نبی آیا آیا دین آیا، آیا آیا اللہ ہر صحابی نبی، جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی رسول کریم علیہ السلام نے دین امانت کے طور پہ ان کو عطا فرمایا ہے، اور خلافت راشدہ کے دور میں انہوں نے لاکھوں لاکھ مربع میل پر مصطفیٰ پاک کا دین پہنچایا ہے۔ یمن کیا، شام کیا، عراق کیا، لبنان کیا، انہوں نے دور دور تک دنیا کے کونے کونے تک میرے مصطفیٰ پاک سرکار دو عالم علیہ السلام کا دین مدین پہنچایا ہے۔ عجب زہریلی ہوائیں چلی ہیں آج منبر پر، آج محراب و منبر پر، آج اسٹیج پر صحابہ کرام کا نام لیتے ہوئے ہمارے خطیب ڈرتے ہیں، اور خطیب جو ہے وہ جھجکتے ہیں، ارے صحابہ کرام علیہ رضوان کا نام نہیں لوگے تو پھر بتاؤ کس کا نام لوگے؟ میرے آقا پاک کے صحابی حضرت سرکار سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر نبی پاک کا کوئی بھی صحابی ہو، اور جن سے زیادہ تکلیف ہے حضرت سیدنا ابو سفیان اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما، میرے آقا کو کوئی بھی صحابی ہے کسی امتی کو حق نہیں بنتا کہ ان کے ایمان پر بات کرے، ان کے کردار پر بات کرے۔ میرے رب نے ان کے ایمان کو اجلا کر دیا ہے، فرمایا آمنو کما آمن الناس، یوں ایمان لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ آنکھوں سبحان اللہ۔ مولا کچھ پہلے ایمان لائے ہیں، کچھ بعد میں ایمان لائے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے نام نہاد قسم کے لوگ، نام نہاد قسم کے عالم اور نام نہاد قسم کے پیر فقیر قوم کو کہتے ہیں کہ جناب جو بعد میں ایمان لائے ان کا ایمان پتہ نہیں کیسا تھا، اور ہمیں ان کے ایمان پر تحفظات ہیں۔ مولا اس کا جواب کیا ہوگا؟ فرمایا قرآن جواب دے گا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والسابقون الاولون، فرمایا اول ایمان لانے والے من المہاجرین، وہ مہاجرین جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے، والانصار، وہ انصار جنہوں نے مدینے بیٹھ کے مدد کی ہے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور پھر ان کے بعد جو بھی ایمان لائے ہیں ہم نہیں دیکھیں گے کون کب ایمان لایا ہے، ہم اعلان کر رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ میرے آقا پاک کے صحابہ ہیں۔ کبھی غور سے قرآن کھول کر دیکھو، غور سے قرآن کھول کر دیکھو، سب سے زیادہ اللہ نے اوصاف قرآن مقدس کی آیات میرے مصطفیٰ پاک کی شان میں نازل کی ہیں، اور مصطفیٰ پاک کے بعد اللہ نے صحابہ کرام کی شان میں نازل فرمایا ہے۔ یہ ان کی عظمت ہے، یہ ان کی شان ہے، یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے۔ اگلی بات سنیے گا میرے بھائیوں، یہ کہاں سے رواج پڑ گیا کہ جناب جو نبی کی آل کا ذکر کرتا ہے ہم کہیں رافضی ہو گیا، جو نبی کے صحابہ کا ذکر کرتا ہے ہم کہیں یہ ناسبی ہو گیا۔ سنو، صحابہ کا ذکر کرنا ناسبیت نہیں ہے، اور اہل بیت کا ذکر کرنا رافضیت نہیں ہے۔ پوری رات بیٹھ کر ذکر اہل بیت کرو، رات ختم ہو جائے گی، ذکر اہل بیت سے ہمارا جی نہیں بھرے گا۔ پوری رات بیٹھ کے صحابہ کے چرچے کرو، رات ختم ہو جائے گی، صحابہ کی بات ختم نہیں ہوگی۔ جناب پھر
राफजियत क्या है, नासबियत क्या है। सहाबा का जिक्र करना ये नासबियत नहीं है, ये सुन्नियत है। अहले बैत का जिक्र करना राफजियत नहीं है, ये सुन्नियत है जनाब। फिर राफजियत क्या है और नासबियत क्या है? सुनो, सहाबा का जिक्र नासबियत नहीं है। सहाबा का नाम लेकर अहले बैत पे तान करना, मौला अली पाक पे तान करना, हजरत सैयदा कायनात पे तान करना। थोड़ा गले पे जोर देने लगे, बाकी साइड चल दे। सहाबा किराम का नाम लेकर अहले बैत पे तान करना, मौला अली पे तान करना, हसनैन करीमैन पे तान करना, सैयदा कायनात खातूने जन्नत पे तान करना, ये नासबियत है। ये नासबियत है कि सहाबा के नाम के आड़ में अहले बैत की तौहीन की जाए। राफजियत क्या है? जिक्र अहले बैत राफजियत नहीं है, लेकिन सहाबा किराम अलैहिम रिदवान पर तान करना, अहले बैत की आड़ में हजरत नबी पाक के सहाबा को तान का निशाना बनाना। सारे खुलफाए राशिदीन हो, चाहे मेरे नबी पाक की अज़वाज मुतहरात हो, चाहे हजरत सैयदना अमीर मुआविया पाक हो, कोई भी है जो अहले बैत का नाम लेकर सहाबा पे तान करता है, ये राफजियत है। और जो सहाबा का नाम लेकर अहले बैत पे तान करता है, ये नासबियत है। अहले सुन्नत क्या है? हम सहाबा के भी नौकर हैं, आले मोहम्मद के भी गुलाम हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, सहाबिये नबी जन्नती, सहाबिये नबी कौन उनकी अजमतों का इनकार कर सकता है? हमारी कौम में अंधे और जाहिल थोड़ी हैं कि इतनी बड़े मकाम और मर्तबे और निस्बतें और निस्बतों का इनकार हो जाए। हम तो वो कौम हैं, अगर कोई आज भी मदीना तैयबा से पत्थर ले आता है, हम उस पत्थर को भी शीशों में अलमारियों में रखते हैं कि पत्थर मदीने से आया है। मदीना पाक से कोई खाक ले आए, हम उसकी भी इज्जत करते हैं। आले मोहम्मद तो वो है जिनके खानदान भी खानदान रसूल है, आल भी आले रसूल है, और जिनके बदन में खून भी खून रसूल है। इसलिए तो मेरे इमाम ने हमें तालीम दी है, हमें सबक पढ़ाया है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, बोलो तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और सुनो मेरे भाइयों, गौर से सुनो, तवज्जो से सुनो, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका कायनात नबी पाक साहिब औलाद फख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके मुबारक चेहरे से खून आता है। आका पाक का खून आया ग़ज़वा उहद में, रुकता नहीं है। हजरत मालिक बिन सिनान आए, आका मुझे वल आता है, मेरे आका मैं खून रोक लेता हूँ। फरमाया करीब हो जाओ, नेड़े हुआ, आका के रुखसार पे अपने लब रखे, खून चूसने लगा, हत्ता के खून मुबारक खुश्क हो गया। मेरे आका पाक से लब हटाए, मालूम हुआ कि खून दुरुस्त हो गया, जख्म दुरुस्त हो गया। मेरे नबी ने देखा मालिक बिन सिनान खून कहाँ थूका है, आंखों में आंसू आ गए। या रसूल अल्लाह, आपका खून था, थूकना थोड़ी था, आपका खून था, थूकना थोड़ी था। किधर किया है? या रसूल अल्लाह, मैंने अपने अंदर ले लिया है, आपका खून मुबारक मेरे मैदे में जा चुका है। अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया कि खून तो नापाक होता है, खून तो हराम होता है, वो खून तो पाक है ना, खून रसूल हुआ है ना। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया ऐ मालिक तुमने क्या किया, फरमाया सहाबा जल्दी आओ। सहाबा करीब हुए, मेरे आका ने फरमाया जन्नती देखना चाहते हो? या लब्बैक या रसूल अल्लाह। जी हुजूर। फरमाया ये सामने मालिक बिन सिनान खड़ा है ना, देख लो, ये तीजा जात का जन्नती है, ये जन्नती है। या रसूल अल्लाह, इसने कौन सा काम किया है कि जन्नत का मुजदा मिल गया है? अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ मेरे नबी पाक, ऐ मेरे सहाबा, बड़ी तवज्जो देना, इसने मेरा खून अपने अंदर ले लिया है। जिस खून में खून रसूल के चंद कतरे शामिल हो जाए, उस पे दोज़ख की आग मेरा रब हराम कर देता है। अरे खैर खून था, खून रसूल नहीं था, उस खून में
चंद कतरे चले गए, दोज़ख की आग हराम हो गई। मेरे हजरत सैयदा तैयबा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा, उनकी शान क्या है? इमाम हसन मुज्तबा, इमाम हुसैन शहीद करबला, और मेरे आका की आल, उनकी असमतें क्या है? रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, जिनका खानदान भी खानदान रसूल है, जिनके खून का हर कतरा खून रसूल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत। हुजूर नबी करीम की आल से जो दामन छुड़ाने की कोशिश करेगा सीधा जहन्नम में जाएगा। आले मोहम्मद, मेरे आका नबी पाक की मोहब्बत, अरे कोई कैसे छोड़ सकता है? सुन लो, हमारी सबसे बड़ी इबादत नमाज है, और नमाज तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक आले मोहम्मद के दर पे हाजिरी नहीं होती। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। हाँ, करबला में जान दे दी थी, हालत सजदा में सर कटा लिया था, नमाज की लाज रख ली थी। अल्लाह अकबर व कबीरा। रब्बुल जलाल ने इसलिए उस करबला की कुर्बानी से पहले आले मोहम्मद का नमाज में जिक्र रख दिया है। नमाज में अल्लाह की सना है, नमाज में नबी पे दुरूद है, और नमाज में तीसरा हक अल्लाह ने हुजूर की आल का रखा है। मौला, इन्होंने हुजूर की आल का हक नमाज में क्यों रखा है? अगर आपको समझ आए तो सुभान अल्लाह बोलेंगे। ऐ अल्लाह, तेरा हक है, नबी का हक है, आले मोहम्मद का हक नमाज में क्यों रखा है? फरमाया, सुन लो, नमाज देने वाला खुदा है, इसलिए खुदा का हक है। नमाज सिखाने वाला मुस्तफा है, इसलिए मुस्तफा का हक है। नमाज बचाने वाला करबला का इमाम आली मकाम है, इसलिए आले मोहम्मद का हक रखा है। लिहाजा बता देना, चाहे मलवेर है, चाहे कोई फुफेर है, चाहे कोई पथरेर है, बता देना, अहले सुन्नत व जमात न खारजी हैं, न नासबी हैं, न राफजी हैं। जिक्र मुस्तफा हमारे सीनों का नूर है, आले मोहम्मद हमारी आंखों का नूर है, और असहाबे मोहम्मद हमारे दिलों का शरीर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, उलमाए सुन्नत। या रसूल, या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आइए दोस्तों, मैं अपने मौजू पर वापस आऊं। हम कहां से चले थे और कहां पहुंचे थे, एक और ही मसला बन गया। मैं शुरू टाइम को नहीं दिता, पर मैं शुरू कर लिखी था। हुण शुरू का पता को नहीं, तो हुण एंड का भी पता को नहीं। मैं किसा शायद घंटा नहीं होवे, अजा मैं होर वधना है, शायद घंटा हो सकता है 2-3 घंटा से पहुंच वजा। बहरहाल मैनू सजे खपू कि इशारा डिवाइस सही जो मैं गल उत्थे ठप्पो नाली करे सा। जरा सुभान अल्लाह ऊंची आवाज वाला खोजा। आमिनू कमा आमन अन्नास, यूं ईमान लाओ, यूं ईमान लाओ जैसे मेरे नबी के सहाबा ईमान लाए हैं। मसला कहां से चला था कि कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं, सजदा पढ़ करते हैं, लेकिन बेईमान होते हैं। और फिर मैंने दलीलन अल्लाह के कुरान की आयत पढ़ी, फिर जनाब उनका ईमान क्यों मरदूद है, मैंने उस हवाले से फिर आमिनू कमा आमन अन्नास ये पढ़कर इसकी थोड़ी सी तशरीह बताई है। अब लुबे लुबाब ये निकला है कि मुनाफिक के ईमान में और सहाबा के ईमान में जो मेन फर्क है, मुनाफिक नबी का अदब नहीं करता, सहाबा अदब मुस्तफा वाले हैं। मुनाफिक नबी से इश्क नहीं करता, सहाबा जाने लुटाने वाले हैं। मुनाफिक नबी पे जान नहीं देता, सहाबा सब कुछ कुर्बान करने वाले हैं। तो इसलिए मेरे अल्लाह ने फरमाया वो ईमान लाकर भी बेईमान है। और ऐ लोगों, अगर ईमान चाहते हो तो ऐसा ईमान लाओ जो मेरे पाक मोहम्मद करीम के सहाबा वाला ईमान है। सुभान अल्लाह, खोगा लगे डुरा और जरा ऊंची आवाज में ला के सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। ईमान मोहब्बत मुस्तफ़ा का नाम है, ईमान मोहब्बत मुस्तफ़ा का दूसरा नाम है। अब कुरान कहता है यूं मोहब्बत करो जैसे सहाबा ने की है, यूं ईमान लाओ जैसे सहाबा ने किया है। आओ जरा सहाबा किराम के कदमों में चलते हैं। अल्लाह ने जो रोल मॉडल बनाया है, नमूना दिया है, उनकी तरफ इशारा किया है कि ऐसे ऐसे हो जाओ जैसे सहाबा हैं। हम गए सहाबा किराम के कदमों में, हमने
हमने उठाई सीरत की किताबें और हमने पढ़ा कि सहाबा किराम का किरदार क्या है, तो हमें अजब नजारा नजर आया। कोई अपनी औलाद लुटा कर भी लब्बैक के नारे लगा रहा है, कोई गर्दन कटवा के भी लब्बैक के नारे लगा रहा है, कोई अपने खून के कतरे कुर्बान करके भी लब्बैक के नारे लगा रहा है। मौला यहाँ तो कुर्बानियां हैं, कुर्बानियां हैं, कुर्बानियां हैं। फरमाई यही तो हम दावत दे रहे हैं, ईमान की मिराज चाहते हो तो सहाबा की तरह कुर्बानी देने वाले हो जाओ, जान देने वाले हो जाओ। हाँ, चारों तरफ काफिर हैं, इधर तीर वाला, यहाँ तीर वाला, यहाँ तीर वाला, यहाँ तीर वाला। कुछ लोगों ने, 1 दर्जन लोगों ने अपने कमानों में तीर सजा रखा है और निशाना हजरत ज़ैद बिन दसना को बना रखा है। एक तख्ते तार है, हजरत ज़ैद बिन दसना खड़े हैं, फांसी का फंदा आपकी गर्दन में है, काफिरों ने घेरा हुआ है, आसपास तीर अंदाज है। कान में आकर कहने वाले ने कहा, ज़ैद बिन दसना अभी इशारा होगा, तीर कमानों से निकलेंगे, जिस्म निशाना तेरा होगा, दाएं बाएं से चिर जाओगे, बदन फट जाएगा, इशारा होगा, नीचे से फट्टा निकल जाएगा, फांसी पे लटक जाओगे, मौत तेरे सामने मंडला रही है, मौत तेरे सर पे रक्स कर रही है, अब भी वक्त है, आओ सौदा करने, जान बचा लो। हजरत ज़ैद बिन दसना ने कहा, जान कैसे बचेगी? कहा आओ सौदा करते हैं, एक जुमला बोलो, जुमला, एक जुमला मुंह से बोलो, हम जान बख्शी कर देंगे। फरमाया क्या जुमला है? कहा एक बार कह दो, ऐ काश मैं बच जाऊं और मेरी जगह मेरे आका शहीद हो जाएं। ये कहना है तुमने, मेरी जान बचे और आका की जान चली जाए, तुम मुंह से बोलो हम तुम्हें छोड़ देंगे। आपकी चीख निकल गई, तड़प कर कहा, जालिमों इतना बड़ा जुमला बोलूंगा और मैं जान बचाऊंगा, अल्लाह की कसम है अगर तुम कहो कि मेरी जान के बदले इतना बोलना पड़े कि मेरे आका के कदमों में कांटा चुभ जाए, मैं जान दे दूंगा, आका के कदमों में कांटे की बात नहीं करूंगा। अभी जुमला मुकम्मल किया था कि कमानों से तीर निकल पड़े, आपके बदन में चुभ गए, दाएं बाएं खून के फवारे निकले, तख्ता निकला, फांसी पे लटक गए, लटक लटक कर, तड़प तड़प कर जान दे दी। वो लटक रहे थे, वो तड़प रहे थे, वो कुर्बान हो चुके थे, लेकिन लटकता जिस्म पैगाम दे रहा था, गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। ये एक जान क्या है, ये एक जान क्या है? अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं, तेरे नाम पर सर को कुर्बान करके मोहम्मद मोहम्मद पुकारा करूं मैं, मेरा दीनो ईमा फरिश्ते जो पूछे तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं। मौला ये टुकड़े हो गया, कुर्बान हो गया, सीने से तीरों को लगा लिया, फांसी का फंदा चूम लिया, लेकिन नबी के कदमों में कांटे की बात नहीं की है। मामला क्या है? फरमाया यही तो मामला है, आमीनू कमा आमन नास, लोगों यूं ईमान लाओ जैसे मोहम्मद के सहाबा ईमान लाए हैं। नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, अल्लाह अस्सहाबे नबी, अल्लाह अस्सहाबे नबी, मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा, उनकी कुर्बानियां, उनके वलवले, उनके जज्बे। मेरे भाइयों बताओ, मैं बड़ी तवज्जो के साथ आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। ईमान का तकाजा है, माँ बाप औलाद जान जायदाद जागीर वतन सब कुछ बाद में है, आका की मोहब्बत पहले है। किसी को एक अंदाज में आजमाया गया, किसी को 2 तरह से आजमाया गया, किसी को 3 तरह से आजमाया गया, लेकिन जब हिजरत मदीना का वक्त था तो सहाबा को हर तरह से आजमाया जा रहा था। क्यों? जब इशारा हुआ कि तुमने मक्का छोड़ना है और मदीना जाना है, तो सहाबा किराम की जायदादें मक्का में है, कारोबार मक्का पाक में है, माँ बाप
मक्का पाक में हैं, औलादें मक्का पाक में हैं, भाई बरादरी दोस्त रिश्तेदार मक्का पाक में हैं। अगर किसी की दुकान है तो मक्का पाक में है। मक्का छोड़ना है मतलब क्या है? माँ बाप को भी छोड़ना है, औलादों को भी छोड़ना है, घर भी छोड़ने हैं, जमीनें छोड़नी है, चलते कारोबार छोड़ने हैं, शहर छोड़ना है, अल्लाह का घर छोड़ना है। कितनी बड़ी आजमाइश थी। उठाओ मुस्तफा की अहदीस की किताबें, ये सीरत तैयबा की किताबें, और मुझे दिखाओ कि हिजरत मदीना के वक्त अल्लाह के रसूल की बारगाह में कोई एक सहाबी आए हो और कहा हो या रसूल अल्लाह वतन छोड़ना मुश्किल है, आका कारोबार छोड़ना औखा है, आका रिश्तेदारियां छोड़नी औखी है, या रसूल अल्लाह मोहल्ला जहां मेरा घर है या जहाँ है ये छोड़ना औखा है। कोई एक सहाबी भी ऐसा उज़र लेके नहीं आए। मेरे आका ने इशारा किया, सहाबा ने कायनात छोड़ दी, मक्का छोड़ा और मदीना तैयबा की तरफ रवाना हो गए। सहाबा तुम्हारे वतन, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे नाते, तुम्हारी दोस्तियां, तुम्हारे माल असबाब, तुम्हारे घर जायदाद, जमीनें, जागीरें सब इधर हैं, कहां जा रहे हो? फरमाया लोगों को बताने जा रहे हैं। लोगों वफा किसे कहते हैं, वफा किसे कहते हैं, इश्क किसे कहते हैं, लगन किसे कहते हैं। अगर कोई पूछे वफा क्या है तो सहाबा का नाम ले देना कि नबी के एक इशारे पे कायनात मक्के में रह गई थी, उन्होंने दामन मुस्तफा थाम लिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रिश्ता मेरा खुदा की खुदाई से छूट जाए, रिश्ता मेरा खुदा की खुदाई से छूट जाए, छूटे मगर न हाथ से दामान मुस्तफा। ये है मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जिनके ईमान का इतना आला मेयार है। दोस्तों मैं इस तरह बात करता चला जाऊं, बात तूल पकड़ जाएगी। आइए मैं आप अपनी गुफ्तगू को जो है वो जो कि पन्ने किनारे भी लगाना है, चाहे मैं 1 घंटे बाद लगाऊं, चाहे मैं 40-45 मिनट बाद लगाऊं, कहीं पे ठहराना तो है ना। फिलहाल तो हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, हमने वापसी की राहें भी बनानी है, तो लिहाजा सुभान अल्लाह बोलिए जरा, मैं आगे बात बढ़ाऊं और जरा पिछले भी आंखों से सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा। आमिनू कमा आमन अन्नास, यूं ईमान लाओ जैसे मेरे नबी रहमत सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम ईमान लाए हैं। लोगों जो मर्द होता है ना, मर्द का बड़ा जिगरा होता है, मर्द का बड़ा सीना होता है, मर्द की बड़ी हिम्मत होती है, मर्द में बड़े वलवले और जज्बे होते हैं, लेकिन औरतों का दिल नरम होता है। छोटी छोटी बात पर उनकी जो है आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। लेकिन जब इश्क़ मुस्तफ़ा की बात हो ना तो फिर चाहे मर्द है चाहे औरत है, अल्लाह पाक उसको पहाड़ जितना हौसला अता फरमा देता है। यही वजह है जब ग़ज़वा उहद से शैतान ने ये अफवाह फैलाई कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया है, तो मदीना तैयबा में बैठी एक माई साहिबा अपने घर से बेकरार होकर निकलती है। आए मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका। घर से चली, रास्ते में मिलने वाले ने कहा भाई साहिबा आपका जवान बेटा, आपका जवान बेटा, तवज्जो है, आपका जवान बेटा इस मैदाने उहद के अंदर शहीद हो चुका है। फरमाया मेरा बेटा तो शहीद हुआ, अल्लाह कबूल फरमाए, मुझे बताओ मेरे पाक मोहम्मद का क्या हाल है। आगे गई, बताने वाले ने बताया भाई साहिबा आपका भाई जामे शहादत नोश कर गया है। उसने कहा अल्लाह कबूल फरमाए, मुझे ये बताओ मेरे पाक मोहम्मद का क्या हाल है। आगे गई, बतलाने वाले ने बतलाया कि आपका खामद भी अल्लाह को प्यारा हो गया है। कहा अल्लाह कबूल करे, मेरे आका का क्या हाल है। जब ग़ज़वा उहद में पहुंची, सहाबा किराम का जम्मे गफीर देखा, रश में से गुजरती हुई सामने हुजूर को देखा, मेरे आका सलामत खड़े थे, तो जाकर अपनी सांसें फूल रही थी और हालत गैर हो रही थी। अपनी फूलती सांस के साथ कहा या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप सलामत हैं, मेरी कायनात सलामत है, मेरा रिश्ता, मेरी कायनात, मेरा कुंबा कुर्बान हो गया है। आप सलामत हैं, मेरी कायनात सलामत है। ये वलवले हैं, ये जज्बे हैं, अल्लाह ने उनको ये हिम्मत और कमाल अता फरमाई है। आमिनू कमा आमन अन्नास, आओ सुनो, गौर से सुनो, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका मौला नबी करीम अलैहिस्सलाम का मकतूब पाक वो सोच समझ के लेके गए थे। मेरे आका ने बतला दिया था, ऐ हबीब बिन ज़ैद अंसारी जाना तो है, वापस नहीं आना। या रसूल अल्लाह हमें जिंदगी से प्यार नहीं है, आपके नाम पे फिदा हो जाने से प्यार है। वो
पहुंच गए। मुसलमा का महल लगा हुआ था, मुशीर वजीर और सामने जल्लाद खड़े थे। वो परजमान हुए और सीना तान के कहा, मैं मदीनतुल मुनव्वरा से नबी आखिर ज़मा, आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद बन के आया हूँ और अल्लाह के रसूल का ये खत मुबारक लेकर आया हूँ। मुसलमा का साहब नबूवत का झूठा दावेदार था। जब उसने खत पढ़ा, आग बगोला हुआ, कहने लगा, ओ नौजवान जिन्होंने खत भेजा है वो जाने हम जाने, तुम अपना फैसला करो, जीना पसंद करोगे या मरना पसंद करोगे। नौजवान ने कहा, मैं समझा नहीं। उसने कहा, अगर जीना चाहते हो तो महल भी दूंगा, बाग भी दूंगा, दौलत भी दूंगा, ओहदा भी दूंगा, इज्जत भी दूंगा, बस खत्म नबूवत का इनकार कर लो और मेरी नबूवत का इकरार कर लो। नौजवान तड़प गया, तेरी दौलत पे थू, तेरे तख्तो ताज पे थू, तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं हैं। बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में किस चीज की कमी है। मौला तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उक़बा तेरी गली में, किस किस को मैं बताऊं, कोई खुद ही जाके देखे। जन्नत का दर खुला है सरकार की गली में। नौजवान मार डालूंगा, फरमाया मर जाऊंगा, मैं काटूंगा, फरमाया कट जाऊंगा। उसने कहा इबरतनाक मौत दूंगा, फरमाया मौत कबूल है। उसने कहा टुकड़े कर दूंगा, फरमाया टुकड़े करके देख लो, मेरे टुकड़ों से भी ताजदार खत्म नबूवत की आवाज आएगी। उसने कहा नौजवान के दोनों हाथ काट डालो। ये हाथ कट गए थे और कलाइयों से खून की टूटियां बह रही थी, फव्वारे फूट रहे थे, लेकिन वो नौजवान अपने हाथ कटा के कहता था, मैं सदके या रसूल अल्लाह, आपकी तवज्जो इधर रहनी चाहिए। नौजवान हाथ कटाए खड़ा था और कहता था, मैं सदके, और बोलो मैं सदके या रसूल अल्लाह। नौजवान की कोहनियां कट गई और वो कटवा के कहता है, मैं सदके या रसूल अल्लाह। नौजवान के बाजुओं को कंधों से जुदा किया, वो या रसूल अल्लाह की सदा लाता है। पांव कट गए, जमीन पे पड़ा था, या रसूल अल्लाह कहता था। घुटने कट गए, तड़पता था, या रसूल अल्लाह कहता था। उनकी रानों को जुदा कर दिया गया, 6 टुकड़े बाजुओं के, 6 टुकड़े टांगों के महल में बिखरे पड़े थे। एक गोश्त का, खून का लोथड़ा तड़प रहा था। तड़पते जिस्म से आवाज आ रही थी, मैं सदके या रसूल अल्लाह। और बोले ना, मैं सदके और मैं सदके या रसूल अल्लाह। मौला ये मामला क्या है, ये कट गया है, ये टुकड़े हो गया है, जान दे दी है, खून के फवारे फूट पड़े हैं, जमीन पे तड़प रहा है और तड़प तड़प कर खत्म नबूवत के नारे लगा रहा है। फरमाया लोगों, यही तो तुम्हें पैगाम दिया जा रहा है, आमिनू कमा आमन अन्नास, यूं ईमान लाओ जैसे मोहम्मद के सहाबा ईमान लाए हैं। अगर कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आ जाए, एक तरफ जुल्म की धुंधे तेज हवाएं चल रही हो, एक तरफ यहूद नसारा अपने पंजे काट रहे हो, एक तरफ कादियानी फितने अपने पूरे जोरों पर हो, एक तरफ गुस्ताखाने मोहम्मद फिल्में बना रहे हो और खाके बना रहे हो, और दूसरी तरफ मुस्तफा के नौकर हो, नबी के गुलाम हो, खत्म नबूवत के पासबान हो, ताजदारे खत्म नबूवत के नारे लगा रहे हो, हुजूर की इज्जतों पे पहरा दे रहे हो, तो खबरदार पीछे मत हटना। तुम्हारे पांव के अंदर लर्जिश नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे दिल तंग नहीं होने चाहिए, कट जाना